प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गौरव हो। परमेश्वर आम को दया कले अनुग्रह कले गोटे सप्ताह सुस्थ सबल शरीर रे आम को रखी तांको चरण तले बसिबा निमंते आज सुंदर सुजोग आम को देइछंती। आम माने संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त मंडली अटु। ए अंतिम समय मानक आम माने बास करूछु। आओ जगत रे घटिथिबा अनेक समस्या दुर्घटना रोग पीड़ा समस्त विषय आम मान को उद्धार करी प्रभु निरापद रे रखी अछंती। एवं आज यही संध्या समय उपासना करबा निमंते प्रभु आम को सुजोग देइछंती। हालेलुया हालेलुया। आमे अल्प बसिले मध्य प्रभुंकर योजना महान अटे। आउ ए दिन मानक जो क्लाइमेट चली वर्षा पाग आउ बहुत वर्षा होउची आउ भाई भौणी माने बहुत भाई भौणी आसी नाहांती किंतु आम माने अल्प हेले मध्य तांको चौतरे बसिया पई सुजोग पाई अछु। हालेलुया। सेति पई आमे दुर्बल हेबा नै मोर प्रिय माने आमे जेतो समय बसिबा आ प्रभुंको वाक्य आमे ध्यान करिबा आउ काईकिना आमे माने शेष समय रे बास करू अछु। ए शेष समय एक प्रकार ही विषय हटिबो। अचानक भयंकर भाव में गोटे गोटे समस्या आसीबो कि आमे माने जनक पाखक आमे जणे जाई पारु नथिबा कि बाई सहभागिता मध्ये आमे पाई पारु नथिबा। हालेलुया। ए वर्षा पाग किछि न मोर प्रिय माने आम पाखक तो आउ अनेक घटना दुर्घटना अछि जगत रे भयंकर लक्षण जाक देखिबार अछि किंतु कन्या मंडली ताहा सम्मुखीन हेई परिबो नै। हालेलुया। आमे ता पूर्व ऊर्ध्वगमन रे आमे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबा आउ सुनिश्चित मोर प्रिय माने आमे माने विश्वस्त भाव रे ए अंतिम समय मानक आमे बास करूछु। आउ विशेष करी जहाँ भी हेउना कहीं कि आमे वाक्य पाई क्षुदित एवं तृषित हेबा दरकार अछि। हालेलुया। एई वर्षा पाग एई खरा तूफान झड़ तूफान कौन से विश्वास ना कहीं कि ताहा आम मान को केबे भी स्वर्ग राज्य जीवा पाई केबे विच्छिन्न करि परिबो नै। हालेलुया। सेति पई आम मान को पाखरे वाक्य सदा सर्वदा रहिबा दरकार अछि। प्रभु ठारे विश्वास रे भरोसा रे आमे बंचिया को पड़िबो। ख्रीष्ट रे प्रिय मंडली आमे जो अंश अध्ययन करियोछु ए अंश आम मान को पाई अति पुराना हेई थाई पारे किंतु अंतिम समय भविष्य वक्ता प्रत्येक वाक्यर मूल भेद रहस्य नहीं आउ से शेष समय संदेश द्वारा आम मान को प्रकाश करती। हालेलुया। ए जो आमे माने जो अंश अध्ययन कलु यात्रा पुस्तक ए 11 पर्व एई 11 पर्व होउची विशेष करी आमे माने जदि ध्यान देकी से पर्व को जदि आमे पढ़िबा विशेष करी यात्रा पुस्तक रे इस्राएल लोक मान को पाई प्रभु जो योजना करिथिले आउ ए इस्राएल लोक जो मिस्र बा फारोंकर कब्जा रे से माने बंदी अवस्था रे दासत्व कर्म रे थिले। हालेलुया। मां माने तमे सेपट सुनुछ ना अंधार टिके होउची जदी आगो कासी भलो कथा देखंतु आउ बहुत इंपोर्टेंट मेसेज अटे। एटा गुटे गुरुत्वपूर्ण वाक्य अटे। मु आजी टोकन मेसेज द्वारा किसी आपण मान आगरे प्रकाश करिया पाई जाय टोकन जो प्रतीक कहि के हम पाखरे बही अछि भाई ब्रानम एई मेसेज को से प्रचार करथिले आउ विशेष करी देखुछु मोर प्रिय माने एई जो 11 पर्व रे गोटे घटना घटू अछि अर्थात या पूर्व गोटे ए प्रकार विपद जाक ए प्रकार महान महान विपद जाक इस्राएल लोक मान को मध्य रे मिस्रिय मान को ऊपर प्रभु आउ बर्तई थिले। हालेलुया। आपण माने 11 पर्व रु जदि तार पूर्व पद जाक 6 पद रु जदि 7 पद रु तमे पठन करिवे सेठे एई 11 पद पर्यंत 11 पर्व पर्यंत प्रभु 10टा महामारी सेटे प्रेरण करथिले। हालेलुया। अर्थात 10टा विपत्ति आउ प्रभु एठारे प्रेरण करथिले गोटे विषय पाई इस्राएल लोक मानकू फारो तांकर दास्यत्व कर्मरु बाहर करी आउ जो किरान जो प्रभुंकर प्रतिज्ञा देश को से माने यात्रा करिवार थिला सेही यात्रा सफल हेबा निमंते प्रभु सेही कार्य करूछंती। हालेलुया। विशेष करी आम मानकू आमे माने तो जानि अछु इस्राएल लोक मानकर खाली यात्रा विषय जानि अछु। इस्राएल लोक माने कुआडे यात्रा कले ना किरान को यात्रा कले। हालेलुया। किंतु नबी गोटे संदेश देइछंती यात्रा 3 प्रकार विषय अछि अर्थात
যাত্রা অর্থাৎ গমন করা তিন প্রকার জনে বিশ্বাসী পাই যাত্রা গোটে তিন প্রকার বিষয়ে গণিত করা যায় হালেলুয়া ইস্রায়েল লোক মানে বা অর্থাৎ মনোনীত লোক মানে সেই সময় সেই ইস্রায়েল লোক 6 লক্ষ লোক ଥିଲେ কিন্তু আজ এই অন্তিম সময় এই রায়পল্লী অন্তিম সময়ের কন্যা মণ্ডলী আজ 6 লক্ষ নথিলে মধ্য আমি 40 জন ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଗମନ ଅର୍ଥାৎ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଅଛୁ ଏଟା ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ମେସେଜକୁ ପଢ଼ିଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସୋଡସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ତିନିଟା ଏକ୍ସୋଡସ୍ ଅର୍ଥାৎ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଆଉ ସେହି ସନ୍ଦେଶରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଅର୍ଥାତ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ସେମାନେ ମିଶରରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ମୋକଳେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଘିଣାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଥାତ ଏହି ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରା କ'ଣ ନା ଏମାନେ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଇ ଯାତ୍ରା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଧାରାବାହିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଡିନାମିନେସନ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଆମେ ଥିଲୁ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜ ଅଟେ ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥାତ ଯାହା ବି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ଅର୍ଥାତ ସେହି ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି 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 ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ମିଶର ଠାରୁ ଆଉ କିଣାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ହାଲେଲୁୟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ଅଛି ଡିନାମିନେସନ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ନାଚ ଗୀତ କରିବା ଧୁମଧାଡ଼କରେ ଆମେ ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଥାତ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆସି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ କ'ଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବା ରାପ୍ଚର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗମନ କରୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ବୁଝୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ସେଇ ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ତ ତାହା ଗଣନା କରିକି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ହାଲେଲୁୟା 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଓସ ଏବଂ କାଲେବ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଏହି ଧାରାବାହିକ ଶିକ୍ଷା ରୀତିନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିନ ବାର ପର୍ବ ତମାମ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହୋଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଆଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମେମାନେ ରାପ୍ଚରକୁ ଆମେ ଗମନ କରୁଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରଫେଟ ଏହି ମେସେଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗମନ କରୁଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିଜମ ସେଠାରେ ଆମକୁ ତଳି ଧରେ ହାଲେଲୁୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିଜମ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଏ ମନୁଷ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରେ ସେ ମିଲିନିୟମ ଅର୍ଥାତ 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ସେ ତ ରାଜ୍ୟରେ ଟୋଟାଲ ଯାଇପାରିବନି ଏଇ
ସେଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଫାରୋଙ୍କର ସେଇ ମିଶର ଦେଶରେ ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ କର୍ମରେ ଏବଂ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବାଧା କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିକାର ଆମେମାନେ ଯଦି ସେଇ ଫାରୋଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ଫାରୋ କେହି ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈତାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କେହି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋନୀତ ବଂଶ ବା କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସେଇ ଢାଞ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶୈତାନ କବ୍ଜରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିଲୁ। ଆଉ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଭାବିଥିଲୁ କି ହଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ତୃତୀୟ ଯାତ୍ରା ଅନୁଗ୍ରହ ଠାରୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବା ରାପ୍ଚର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପବିତ୍ରାତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ 10ଟି ବିପତ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିପତ୍ତିକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଶା। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এই ঘটনাটা কেমতি ঘটুଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ଆମମାନଙ୍କର 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ଆମେ ବାସ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ଯେଉଁ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ, এই ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରାତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତା ପୂର୍ବ ପଦ ଯାକ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଫାରୋଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ଦାସତ୍ୱ କର୍ମରେ ସେମାନେ ସେଇଠି ରହିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଡ଼ନା କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ନିଜର ଦାସଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିପତ୍ତି ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ପଦେ ପଦେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ହୁଏତ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ଆମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରି ନୋଟ୍ କରିକି ଆସିଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଯେଉଁ ଫାରୋଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ମହା ବିପତ୍ତି ଯାକ ଆସିଲା, এই ବିପତ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସେଇ ବିପତ୍ତି ଘଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଘଟିଲା ନା ମିଶରରେ ଥିବା ସେଇ ଫାରୋଙ୍କର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସେଇ ବିପତ୍ତି ଘଟିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ବିପତ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବିପଦ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ, ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ କଠିନ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କଠିନ କଲେ? ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ କଲେ? କଠିନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। 10 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ହଁ, ସେଇ 11-10। ପୁଣି ମୋଶା ଓ ହାରୋନ ଫାରୋଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାରୋଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ କରନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ କଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ ପାଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଫାରୋଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେଠାରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋଶା ତମେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମେ ଫାରୋଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ କରିବା? କଠିନ କରିବା। ସେଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେ ଯଦି ପଚାରିବ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ଆମ୍ଭେ ଆର୍ଭବ ଶେଷ, এই ବିଷୟ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫାରୋଙ୍କ ପରି ହୃଦୟ କଠିନ ଲୋକ ଆମମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବା, ମୁଁ ସେଇ ମେସେଜ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ମେସେଜକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି।
परमेश्वर अर्थात प्रभु किए अटंती अर्थात आज प्रभु को अनेक लोक मैंने तीन भाग विभक्त कर सारे आउ चाहिए तार माँ को मध्य से माने आउ गठन कर सारे जेरुसालेम माता बोली गोटे आउ नामकरण करी जीशुंकर माता से बोली ताको गणित करे गले देखंतु ए प्रकार आउ वितृष्णा माने डिस्टर्बेंस विषय को आज मंडली मध्य प्रकाश करा जाउछि किंतु आम मान पाखे गोटे आदर्श अर्थात आम मान पथ प्रदर्शक भविष्य वक्ता को प्रभु आम प्रेरण कले हालेलुया ठीक विषय धरिबा ठीक विषय बुझिबा ठीक विषय शिक्षा करने प्रभु आम को चेतना देले देखंतु मु किछि से विषय को प्रकाश करने से 10टी जो महामारी प्रभु पठाइले बा 10टी विपत्ति जो प्रभु पठाइले प्रथम महामारी आम देखा यात्रा पुस्तक 7 पर्व तार 20 पदरु 25 पद टिके पठन करिबा प्रथम विषय को देखो हाँ यात्रा पुस्तक 7 पर्व थैंक यू जीसस कले कले रक्त हो गला हेला पाइले नहीं रक्त हैला हालेलुया देखंतु प्रथम विपत्ति जेतेले सदाप्रभु परमेश्वर आ मशा द्वारा सेठारे प्रकाश करने चाहिए मशा जाई से मिश्रीय देशर नदी को से आघात करते से नदी कौन है संपूर्ण रक्तमय होगला हालेलुया से मिश्रीय लोक मैंने पानी पी पारे नहीं से मैंने व्याकुल हेले हतबुद्धि हेले से कौन कले जा फारोंकर मध्य अनेक सैन्य माने थिले अनेक मंत्रज्ञ लोक माने थिले से माने कहउछंती आज्ञा आपण काहे विषय पर व्यस्त होउछंती ना एटा मद आम करूँ से माने मंत्र द्वारा ताहा कले जो द्वारा फारोंकर हृदय कौन हो गला कठिन हो गला हालेलुया हालेलुया देखंतु एटरे कुहा जाउछि जे परमेश्वर जहा को कठिन करंती सेही लोक केबे भी प्रभु को नाम को जानी परिबो नाही हालेलुया केबे भी भाबतु ना खाली शैतान काम को दुख दउछि शैतान द्वारा एटा होउछि सेटा नाइ जदि आम जो विश्वासी अटू जो वाक्य द्वारा आम पछक फेरिबा वाक्य जदि आम अनमनस्क अविश्वासी हेबा ताहाले प्रभु आमको से दुख पठाती हालेलुया प्रेज लॉर्ड से विषय पढ़े से कौन करती से प्रहार करती पुनर्बार से कौन करती सुस्थ करती लिखाई हालेलुया प्रेज लॉर्ड तो देखुछु एठारे जेतेले प्रथम विपत्ति एठारे आसुअछि से कौन कहउछंती जल को रक्त करा जाउछि एटा कौन है एटा देखिकी से माने भावुं ना आमे भी एटा करि पारबो 25 पद पढ़ो मां हां सदाप्रभु नदी के आघात कला उत्तारे 7 दिन संपूर्ण होला हां देखंतु एई जो घटना पोरे आउ से माने कोन कहउछंती ना आमे भी एटा करि पारबो एटा कोन बड़ विषय नुह एई घटना जाको किछि बड़ विषय नुह आमे भी एटा करि पारबो तापर पुनर्बार में द्वितीय विपत्ति पढ़ा तार मु सबू पढ़ा इच्छा करे ना मु कहीं विषयटा को नेबा चाहे मोर प्रिय माने देखुछु एई जो 10टी विपत्ति मध्यरे जो 9 नंबर विपत्ति एवं 10 नंबर विपत्ति मध्यरे गोटे संपूर्ण गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय रही अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड पानी रक्त हेबा द्वारा जने उद्धार पाइबो नाही किबा अग्निवृष्टि हेबा द्वारा जने उद्धार पाइबो नाही किबा कौन सी गोटे आश्चर्य विषय को प्रकाश करने जड़े उद्धार पाइब ना किंतु जड़े उद्धार पाइबा तो निश्चय रक्त दरकार थिला हालेलुया प्रेज लॉर्ड मु सही इंपोर्टेंट मेसेज को नेबा पाई चाहे सही विषय को जो 11 पर्वर जो 1 पदर आम तल को पढ़ीचु एटे सदा प्रभु मोसा को कहले आमे फारो ओ मिस्र उपरे आउ एक उत्पात आनिबा हालेलुया एटा होचे शेष उत्पात अर्थात शेष विपत्ति शेष घटना एई 10 नंबर पोरे आउ घटना घटिला नाही हालेलुया काहे कि सेठारे जानी पारिला फारो जे ना निश्चय ये इस्राएल रो परमेश्वर सदा प्रभु अटंती हालेलुया प्रेज लॉर्ड एटा लेखा हिची गोटे पद आपण माने पढिबे देखंतु जदि 5-6 पद टिके पढ़ा ये सुंदर विषय गोटे लिखाई देखु पढ़ु 11-5-6
କରେଣ୍ଟ ଗଲା ଓକେ ତହିଁରେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ହଁ ଫାରୋଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଠାରୁ ହଁ ଚକି ପେଷଣକାରିଣୀ ହୁଁ ଦାସୀର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଁ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ହୁଁ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ମରିବେ। ହୁଁ ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶରେ ହୁଁ ଯେପରି କେବେ ହୋଇନାହିଁ ହୋଇନାହିଁ ଓ ହେବ ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ ମହାରୋଦନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା এটা কেবে হব এটা তা পূর্ব পদ্ধতিতে আমি পড়িবা এটা অর্ধরাত্রিরে হব হালেলুয়া শেষ রাত্রিরে বা শেষ সময়ে অর্ধরাত্রিরে যে কি প্রস্তুত নথিব সেই সময়ে সেই মহান পরাক্রমী দূত আসিবে সংহারক দূত আসিবে হালেলুয়া এই অধরাত্রি কোন অটে মোর প্রিয় মানে আমি ভাল ভাবে জানিଅଛୁ প্রেজ লর্ড এই অধরাত্রি প্রভুঙ্কর আগমনকু বুঝায় হালেলুয়া অধরাত্রি প্রভুঙ্কর আগমনকু বুঝায় সেই অধরাত্রি সময়ে আমি আগমন সময় উপস্থিত অছু অলরেডি সেই ঘটনা চালিଅଛି মোর প্রিয় মানে এই প্রকার ঘটিব যে পৃথিবী সম্পূর্ণ আহাকার করিব ক্রন্দନରେ পরিপূর্ণ ହେବ এই মিশ্র দেশ সম্পূর্ণ ভাবে ক্রন্দন করিব সে কହୁଛି সিংহাসন উপবিষ্ট সন্তান অর্থাৎ উপবিষ্ট সেই রাজাঙ্কর পরিবার দ্বারা মিশ্রীয় যেতে পরিবার অছি প্রত্যেক পরিবারে প্রথম জাত সমস্তে মরিবে হালেলুয়া কোন পাই মরিবে কারণ এটা হচ্ছে শেষ বিপত্তি হালেলুয়া 12 পদকু যদি আমি আসিবা 12 পদ সে প্রভু সেই বিপত্তির উদ্ধার পাইবা নিমন্তে গোটে সজেশন প্রভু কହୁଛନ୍ତି হালেলুয়া সে সজেশন কোন মোর পরে মানে পড়ন্তু 12 পদ 1 পদ 12 পর্বর 1 পদ ଅନନ୍ତର ମିଶର ଦେଶର ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶା ଓ হারণ কহিলে দেখুন এই বিপত্তিরু বা এই বিপদরু এই ঘটনার উদ্ধার পাইবা নিমন্তে কোন কর মিশ্রীয় লোক মানকু কুহ নাই হালেলুয়া কোন কর ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶା ଓ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ଏହି ମାସ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମାସ ହଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି କଥା କୁହ ଏହି ମାସର ଦଶମ ଦିନରେ ହଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପିତାଗୃହାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ମେଷଶାବକ ନେବ ହଁ ଗୋଟିଏ ମେଷଶାବକ ନେବା ନିମନ୍ତେ ତେବେ କୌଣସି ପରିଜନ ଅଳ୍ପ ହେବ ତେବେ ସେ ଓ ତାହାର ଗୃହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରାଣୀଗଣର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଏକ ମେଷଶାବକ ନେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ଭୋଜନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମେଷଶାବକର ଅଟକଳ କରିବ ତୁମେମାନେ ମେଷପୋଲ ବା ଛାଗପୋଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ ନେବ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏକ ବର୍ଷ ପୁଂସ୍ତାବକ ହେବ ওকে হালেলুয়া হালেলুয়া এই যে উদ্ধারর বাক্য কোটে প্রচার করা যাচ্ছে মিশ্র দেশের প্রচার সমস্ত মিশ্রীয় মানক প্রচার করা যাচ্ছে হালেলুয়া 2 পদ লেখা কোন তুমি ইসরায়েলর সমগ্র মণ্ডলীরে এই শিক্ষা দিও হালেলুয়া এই অন্তিম সময়ের বিশ্বাসী মানক মধ্যে এই শিক্ষা যে প্রচার হয়েছে এই টোকেন অর্থাৎ চিহ্ন যে রক্ত দিয়া হব যে মেষকু বলি করা হব সেই মেষর রক্ত কোন করিব তাহা তুমি বাজু বন্ধরে লগাইব হালেলুয়া হালেলুয়া ধ্যান দিয়ন্তু মোর প্রিয় মানে সেই প্রভু সদাপ্রভু পরমেশ্বর সেই আদেশ আজ আম মানক পাখু মধ্যে পৌঁছি যাই অছি এই অন্তিম সময়ের বিশ্বাসী মানক পাখরে এই সন্দেশ আজ পৌঁছি অছি আমি মানে অনুগ্রহ যুগরে থিবা দ্বারা তাহা আমি আজি করি পারু অছু হালেলুয়া সেমানে মধ্যে অনুগ্রহ যুগরে থিলে প্রথম যাত্রা তো সেমানকৰ শারীরিক যাত্রা থিলা দ্বিতীয় যাত্রা সেমানকৰ ব্যবস্থা ঠারু অনুগ্রহকু যাত্রা থিলা তৃতীয় যাত্রা অনুগ্রহ ঠারু সেমানে রাপচর পর্যন্ত যাত্রা থিবা দরকার আছে হালেলুয়া সেমানে অনুগ্রহ যুগ পাইলে নাহি সেই অনুগ্রহ যুগরে প্রবেশ করিবা পাই সুযোগ পাইলে নাই মোর প্রিয় মানে আজ আমমানক পাই সেই দ্বিতীয় যাত্রা এবং তৃতীয় যাত্রা সম্পূর্ণভাবে আম উপর উপস্থিত আছে হালেলুয়া হালেলুয়া সেদিপাই আমমানকু সেই যাত্রাকু আউ দেখিবাকু পড়িব সেই যাত্রাকু আমি অনুভব করিবাকু পড়িব না এটা প্রভু কହୁଛନ୍ତି কোন কହୁଛନ୍ତି তুমি ইসরায়েলর সমগ্র মণ্ডলীকু এই আদেশ দিও হালেলুয়া না এই বিপত্তি এ প্রকার বিপত্তি হব যে সম্পূর্ণ প্রত্যেক পরিবার পু সন্তান অর্থাৎ প্রথম জাত সমস্ত পশু পল বা সে কৌশি মনুষ্য হলে মধ্য প্রথম জাতকু সেই দিন সে সংহার করিবে হালেলুয়া সে কেতটা সংহার করিবে অধরাত্রিরে সেই সংহারক দূত আসবে প্রেজ লর্ড দেখুন যেতবে এই ঘটনা ঘটিব 6 পদর গোটে সুন্দর বিষয় লেখা যায় 11:6 পদ 11:6 সমুদায় মিশর দেশরে, যেপরি কেবে হোই নাই, কেবে হই নাই হালেলুয়া 12 পদ 12 পদ 11 যেপরি কেবে হোই নাই, এই যে উদ্ধারর বাক্য কোটে প্রচার করা যাচ্ছে মিশ্র দেশের সদাপ্রভু
প্ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এটা কেবে হই নাই। অর্থাৎ এবে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আড়কু যে মোড় নেউছি, তৃতীয় যে শেষ হাইও, এই তিনটা হাইও আপন মানে প্রকাশ বাক্যরে পাইপারিবে। হালেলুয়া। যেমিতিকি এইটা 10 পর্বরে আও এই 11 পর্বরে সেই শেষ বিপত্তি আসিলা, ঠিক সেহিপরি এই শেষ মণ্ডলী যুগ বা লাউদিকিয়ান যুগ সমাপ্ত হেলা পরে তাহা নিতান্ত ঘটিব। হালেলুয়া, প্রেজ দ লর্ড। কিন্তু এই বিপত্তিরে মণ্ডলী সম্মুখীন ହେବ ନାହିଁ। হালেলুয়া। ইসরায়েল লোক সেଠାରେ সম্মুখীন হলে, এই মণ্ডলী সেଠାରେ সম্মুখীন ହେଲେ, কিন্তু ଆଜି ଅନ୍ତିମ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗର ଯାତ୍ରା କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବା ସେଇ ରାପ୍ଚରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ମଣ୍ଡଳୀ এই ବିପତ୍ତିରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ଆଉ ନାଇଁ ଆମେରିକା ଏମିତି ହେଲା, ଚାରିପଟେ ଅଗ୍ନିମୟ ହୋଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, ଏତିକି ଦେଶ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାପ୍ଚରରେ ଯାଇ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ପଶୁ କି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ସୁଦ୍ଧା ଯିବା ଲେଉଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କି କେବେ ବି ଆଉ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ମଉସା ତମେ ଏମିତି ସେମିତି, ଇଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଶେଷ ଘଟଣା, ଶେଷ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ରାପ୍ଚରରେ ଯିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ବାଜିବ, এই যে আমি মানে দেখুছু এই 7 নম্বর মণ্ডলী অর্থাৎ সপ্তম মণ্ডলী যুগরে আমମାନଙ୍କୁ ঘটনা ঘটিଅଛି। যে 7 চর্চেস বা 7 সিল বিষয় আমি মানে ভালো ভাবে জানিଅଛୁ। হালেলুয়া, প্রেজ দ লর্ড। যেমিতি কি যাত্রা পুস্তকরে ইসরায়েল ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ অর্থাৎ মিশ্রীয় ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ যে বিপদ যাক আসিলা, মণ্ডলী যুগরে বা প্রকাশিত বাক্যরে মধ্যে তাহা প্রকাশ করা যাইছে। হালেলুয়া। আপন মানে তাহা আমি আপন মানে পাইপারিবে। প্রকাশিত বাক্য 8 পর্ব যেতবে আপন মানে পড়িবে, সপ্তম মুদ্রা যেতবে ভঙ্গা গলা, সেতবে সপ্ত তুরিধারী দূত মানে আসিলে। হালেলুয়া। সপ্ত তুরিধারী দূত, সেম প্রসেস। এ প্রকার যে এঠারে যে প্রকার শিলা বৃষ্টি হেলা, অন্ধকার হেলা, অগ্নি আসিলা, মৃত্যু হেলে, শিলা অনেক বিষয় ঘটনা ঘটিলা, সেম প্রসেসরে মধ্য এই অন্তিম সময়ে সেই তুরিধারী মানে তুরি বজান্তে এ প্রকার যোগ পৃথিবীরে ঘটিব। হালেলুয়া, প্রেজ দ লর্ড, প্রেজ দ লর্ড। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ତାହା ଘଟିବ। এই রাত্রি সময় অর্থাৎ প্রভুঙ্কর আগমনକୁ বুঝায়। প্রভুঙ্কর আগমন সময়ে আমি মানে তাহা বিষয় দেখি পারিবা। দেখন্তু, পরন্তু আপন মানে টিকে এঠারে আমি মানে দেখি পারিবা তার প্রকাশিত বাক্য 8 পর্ব 6, 7, 8 পদ টিকে পড়িবা। প্রকাশিত বাক্য 8 পর্ব 6, 7, 8। হ্যাঁ, সপ্তদূত প্রস্তুত হেলে করন্তে পৃথিবীরে নিক্ষিপ্ত হেলা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এই যে তুরি বাদ্য হেবা পূର୍ବরু আমমানকু স্বর্গরে গমন করিবা নিতান্ত দরকার আছে। হালেলুয়া, প্রেজ দ লর্ড। আমরা বিশ্বাস করছু। হালেলুয়া। আমি নিশ্চয় এই ঘটনা ঘটিবা পূର୍ବরু আমি সমস্ত রাপ্চরে যাইতিবা। হালেলুয়া। এই বিপদ আসিবা পূର୍ବরু মণ্ডলী এঠে রহিব না মোর প্রিয় মানে, কারণ আমি মানে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম হেবারকু সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত লোক অটু। হালেলুয়া। অর্থাৎ বাক্য দ্বারা আমি সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাসরে অছু। আমি অনুগ্রহ যুগরে আজ অছু। অনুগ্রহ যুগ দ্বারা আমার গমন হচ্ছে। আমার শিক্ষা, আমার প্রভুঙ্কঠারে বিশ্বাস ওটে গোটে ফরক বিশ্বাস। আমার মণ্ডলীক শিক্ষা, বাক্য শিক্ষা, আমার অলগা বিষয় ওটা প্রকাশ করা যায়। হালেলুয়া। এখানে গপ কুয়া যায় না, এখানে কৌশি গোটে নিউজ পড়া যায় না, এখানে সম্পূর্ণ ভাবে আগামী বিষয়কু আগামী দিনমানকরে ঘটিবাকু যাউথিবা বিষয় প্রকাশ করা যায়। হালেলুয়া। প্রকাশিত বাক্য
ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପଯୋଗ ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା କାହାଣୀ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ତ କୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଖାଲି ଏମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ସେଇ ତାରା କ'ଣ, ସେଇ ତୁରୀ ବାଦ୍ୟକାରୀ ଦୂତ କିଏ, ଆଉ ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ା କ'ଣ, ସେଇ କଳା ଘୋଡ଼ା କ'ଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ତାରୁଜ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ, এই যে কালো সর্প সেটা কোণ, এই সবু বিষয় আমি আত্মিক ভাবে আজ আমাকে শিক্ষা দিয়ে অনেক। হালেলুয়া। আমার পাখে ভবিষ্যৎ বক্তা এই সবু গোটে গোটে অর্থকু সে প্রকাশ করছেন। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। এটা দেখুছু 8 পর্বরে যে এইটা হুয়েতো এইটা হচ্ছে সপ্তম মুদ্রা ভাঙ্গা যাইছিল আজ্ঞা বোধে। হ্যাঁ হ্যাঁ তা পূর্ব পদটিকে আমি পড়া সপ্তম মুদ্রা বোধে ভঙ্গা যাইছি না কোণ। আচ্ছা 8 পদ টিকে পড়ুন। 8 পদ 1 পদ 8 পদর 1। হ্যাঁ হালেলুয়া। জ্ঞান দিয়ন্তু আপন মানে মণ্ডলী মধ্যে 7টা মুদ্রা মধ্যে 7টা। হালেলুয়া। यानी कि প্রত্যেক মণ্ডলী যুগরে গোটে গোটে মুদ্রার কার্য হয়ে যাইছে। প্রেজ দ লর্ড। ହେଇଛି কি নাই? প্রেজ দ লর্ড। যেতবে প্রথম মুদ্রা এফিসি মণ্ডলীরে হয়েগলা, দ্বিতীয় মুদ্রা স্বর্ণারে হয়েগলা, এ প্রকার ভাবে আমি লাউদিকিয়ান মণ্ডলী যুগকু বা শেষ যুগরে শেষ মণ্ডলীরে আমি মানে আজ বিশ্বাসরে অছু। প্রেজ দ লর্ড। এই সপ্তম মুদ্রা যেতবে ভঙ্গা গলা আজ্ঞা লেখ পড়ন্তু। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। আরে ভাই এটা তো মুদ্রা ভঙ্গা গলা, পৃথিবী কাইকি অধঘণ্টা পর্যন্ত নিরাম মানে শুনশান হয়েকি রহিলা। প্রেজ দ লর্ড। এইটা তো সেই রাত্রর সময়। হালেলুয়া। এখানে কন্যা উঠিব, এখানে মণ্ডলী স্বর্গকু নিতে হব। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। তারপরে কোন লাগা? হ্যাঁ সুধাংশু না দেখিলি দিয়া হেলা ঠিয়া হেলে হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়া গলা। তারপরে উঠিলা। তারপরে পকাই দেলে হালেলুয়া। হালেলুয়া। তারপরে হে তুরিধারী দূত মানে আসুଛନ୍ତି। প্রেজ দ লর্ড। এই তুরিধারী অর্থাৎ কোন? খালি তুরি বজাইব লোক নাই, মোর তুরি অর্থ বাক্যকু প্রচার করিবা। হালেলুয়া। এফিসি মণ্ডলী যেমতি প্রেরিত পাউল সম্পূর্ণ ভাবে সেমানকু প্রচার কলে কোন না তুমি মানে ব্যবস্থার মুক্ত রুহ, তুমি মানে সেই সত্য পরমেশ্বর সে উদ্ধার করতে একমাত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ ঠারে বিশ্বাস কর। হালেলুয়া। প্রেজ দ লর্ড। প্রেজ দ লর্ড। কাହିଁକି ନା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତାକୁ କାଦୁଅକୁ ମାନେ ମାଟିକୁ କାଦୁଅ କରି ତାକୁ ଛେପ ପକାଇ କାଦୁଅ କରି ତା ଆଖିରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଧୌତ ହୁଅ ତାପରେ ସୁସ୍ଥ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୌତ ହେଲା ସୁସ୍ଥ ପାଇଲା, ସେ ଦେଖିଲା, ସେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ତୁମର ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ଆଉ ତୁମର ଯାହା ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହେ ତାହା ତୁମେ କ'ଣ କର, ସଫଳ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ କ'ଣ, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲ, ତୁମେ ଯାଇ କ'ଣ କର, ହୋମଆର୍ଥିକ ବଳି ତୁମେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସର କର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। এই যে পরম্পরা রীতিনীতি লা সেই প্রকার ভাবে সে 10 জন গোষ্ঠীকে সে সুস্থ করুଛନ୍ତି। মু সেই পদপর্ব যাক আপনার আগে প্রকাশ করে পারুনি, কিন্তু সেটা অছি বাইবলরে হি অছি। মু বাইবল বাহারে কিছু বিষয় কইବାକୁ চাহে। হালেলুয়া। এটা বাইবলর ঘটনা। সে 10 জন গোষ্ঠী মধ্যে জনে ফেরি আসি প্রভুଙ୍କୁ ধন্যবাদ অর্পণ করুଛନ୍ତି। হালেলুয়া। সে প্রভুଙ୍କୁ ধন্যবাদ সে কହୁଛନ୍ତି আরে আউ 9 জন কুଆଡ଼େ গলে সে মানে মু জানিনি প্রভু বলি সে কହୁଛନ୍ତି। কিন্তু সে কহিলে তুমে যাও যাজকମାନଙ୍କୁ দেখাও ଆଉ ଯାହା প্রয়োজন তাহা তুমি বেদীরে উৎসর্গ কর। হালেলুয়া। প্রেজ দ লর্ড। এই যে পরম্পরা রীতিনীতি থিলা
जदि प्रभु सेठारे ही व्यवस्था खंडन करते प्रभु एते पर्यंत से आम मान को पाखक से सुसंदेश पहुँची न था। हालेलुया। प्रभु कहीं व्यवस्था को से पालिबा से कहले ना यही व्यवस्था सेते बेले खनन हम जिते अनुग्रह युग उपस्थित हम। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मेष बलि देवा, छाग बलि देवा, वर्ष को थरे आउ थरे बलि उत्सव करवा, एटा गोटे गोटे व्यवस्था थिला। हालेलुया। एटा गोटे गोटे व्यवस्था थिला मोर प्रिय माने। এই व्यवस्था को खंडन करने लक्ष्य एकमात्र से होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। हालेलुया। जेतेबेले से पवित्र आत्मार जुगरे आसिले, जेतेबेले प्रभु ख्रीष्ट जेतेबेले साउल को से दर्शन दे कहउछंती हे साउल तुमे कौन कर ना तुमे एई यहूदी लोक मान को छाड़ी कुआडे को जाओ विजाति मान को पाखक फेरी जाओ। हालेलुया। ए यहूदी मान को हृदय रे से व्यवस्था आज पर्यंत जाइनी। से मान आज पर्यंत मसीह आसी बोले जगी करछंती किंतु विजाति अर्थात आमे माने होछु विजाति किंतु प्रभु आम मान को पाखु से विजाति लोक मान को पाखु तांकर संदेश तांको द्वारा प्रेरण कले। हालेलुया। एफिसी मंडल से प्रथम तुरी बजाउछंती कोन बोले बजाउछंती भाई तमरो पाप को कौनसी छाग मेष बलि देकी तमरो पाप मोचन करि पारिबो नाही। हालेलुया। तुमको उद्धार करबा परमेश्वर जणे से तुम पई क्रूसबिद्ध हेले ताहांको रक्त द्वारा संपूर्ण तुमर पाप मोचन होईची। ए पुस्तक रे लिखा जाईची से एका थरे के हमर सकल पाप उद्धार करिया पई निजको बलि देले। हालेलुया। से बलि को से संपूर्ण एडे व्यवस्था पालन करो कोन ना आज वर्ष को थरे तुम कोन गोटे मेष नियो आ जाजक मान को देई ताको बलि उत्सर्ग करो। एठारे से लिखा जाइता किंतु एठारे से कोन को ताको एंटू चिन्ह मारी से कहउछंती तुमको आ बलि देबा दरकार नाही। तुमे जदि पारुछ एकमात्र प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे ही विश्वास करी तांको नाम रे बलि उत्सर्ग करियछ। से तुम पई बलि नैछंती बलि हेछंती तांको रक्त द्वारा तुमे परिष्कृत हेछ बोली से प्रकाश कले। हालेलुया। आउ से मान को शिक्षा देले विश्वास कर से परमेश्वर ही उद्धार करता से यीशु ख्रीष्ट ही तुम मान करो परित्राण करता। तुमे वर्ष तमाम जाइकी आ मंदिर रे बलि उत्सर्ग करबा द्वारा उद्धार पाइबो नाही। हालेलुया। हालेलुया। ए प्रकार भाव रे जतेबेले आउ से माने कहिले आउ तापरे प्रभु आउ से मान को गोटे व्यवस्था थिला कोन थिला ना सुनत। प्रेज लॉर्ड। जने सुनत न हेबा न हेथिबा लोक से केबे भी मंडली सहित सहभागिता करि पारु नथिला। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सेटा पाउल कोन कले ना सुनत असुनत ए प्रकार किछि नाही। पूर्व निरूपित बीज को प्रभु आकर्षण करिवे से पवित्र आत्मार बाप्तिज्म द्वारा से परिपूर्ण हेबो। हालेलुया। शारीरिक बाप्तिज्म अछि से प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे बाप्तिज्म नेला परे पवित्र आत्मार बाप्तिज्म बा वाक्यमय बाप्तिज्म द्वारा से परिपूर्ण हेई सेई स्वर्ग राज्य बा राप्चर को जाई परिबो। हालेलुया। ताहा मते से खंडन कले आउ कोन मां माने अनेक नारी मान को पाख पाई ए प्रकार मध्य व्यवस्था थिला से माने मंदिर रे प्रवेश करिया पाई से मान को तुच्छ करा जाउथिला। सेटा मध्य से खंडन कले ना मां माने बा मां नारी माने से माने मंडली को जाई परिबे मंदिर को जाई परिबे किंतु से माने पुलपिट रे ठिया हे परिबे नै। हालेलुया। एई जो गोटे गोटे व्यवस्था जहा थिला ताहा प्रेरित पौल खंडन कले। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आउ से कौन कले से मान को ऊपर जाई तुरी बजाइले प्रथम तुरी से प्रथम मंडल रे प्रकाश कला आउ द्वितीय तुरी जतले बजा होची आउ से प्रकार भाव रे आउ एफिसी मंडल रे तो तुरी बजाइले दूत ए तुरी बजाओ तो वाक्य को प्रचार करिबा। हालेलुया। शेषो तुरीधारी दूत जतले वाक्य अर्थात तुरी बजानते महापराक्रमी अर्थात भयंकर भाव रे पृथ्वी सन्नाटा हे गला। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। ठीक एई समय रे हम माने जानि पारुचे मोर प्रिय माने एई जो घटना जो यात्रा पुस्तकर घटना एवं आमମାନଙ୍କର प्रकाशित वाक्यर घटना संपूर्ण मंडली को से राप्चर नेबा निमंते ही तार यात्रा थिला। हालेलुया। हालेलुया। ए प्रकार ही विषय थिला। ए माने किछि जानि नथिले ए व्यवस्था द्वारा से माने उद्धार पाइ बोली से माने चिंता करथिले किंतु परमेश्वर गोटे ही आदेश दउथिले हे मो साइमन को कहो किणान देश को आउ
କିଣାନ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବା ମତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଣାନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବିଷୟ ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଶେଷ ବିପତ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ ଯାହା ତାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ବା ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ତାହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ତାହା ନୁହଁ ଯେ ଫାର ତ ଶୈତାନ, ତାହେଲେ ଶୈତାନର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଗତରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଲି ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିବା ଦଳ ଶୈତାନ ବୋଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମଧାରୀ ଅନେକ ଶୈତାନର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୁଲୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି ଗଣିତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସେଇ ପୂଜା ସେଇ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କିଏ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, କାହାକୁ ଆମେ ଧରିଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, କାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପିତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଯେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏହା ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ହିଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶୁଣ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ପର୍ବ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଅଟେ। ମୁଁ ତାହା କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଏଇଆ, ଯେଉଁ ମେଷକୁ ବଳି ଦିଆଗଲା, এই মেষ কিଏ ଅଟନ୍ତି ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଜାଣିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋହନ ଦେଖି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦେଖ ମେଷ ଶାବକ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏକି ଆମର ସକଳ ପାପ ବହନ କରି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବଳିକୃତ ମେଷ ଶାବକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମେଷ କ'ଣ? ଏଇ ମେଷ ଶାବକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋହନ ଗୋଟେ ଆଉ ବଳିକୃତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ମେଷ ସଦୃଶ ତାହାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ରକ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. সেটা লেখা যাইছে କୋଉ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ସେ ହତ ହେଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ଓକେ ଛାଡ଼, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମେଷକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ମେଷ ଯେଉଁ ହତ ହେଇଛି সেই মেষ কেহি নুহে, সে হচ্ছেন প্রভু যীশু খ্রিস্ট অটନ୍ତି। হালেলুয়া। এলে জনে হি সে পরমেশ্বর উদ্ধারর পথকু প্রকাশ করতে, অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরকে আমি আজ পাইছু, সে আম হত হয়েছেন, সে আম আজ বলিকৃত হয়েছেন মোর প্রিয় মানে, আউ তাহাঙ্কর বলি দ্বারা আজ আমি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছু। হালেলুয়া। কিন্তু এটারে সেমানক পাই আদেশ দিয়াগলা কোন, আজ রাত্রিরে কোন কর, তুমি গোটে গোটে মেষ নিও, আউ সেই মেষর রক্তকু কোন কর নিজ নিজ গৃহরে তুমি লগাও। হালেলুয়া। প্রেজ দ লর্ড। প্রেজ দ লর্ড। আজি কেতে জন আমি ইচ্ছুক সেই রক্তকু লগাইবে নিমন্তে। প্রেজ দ লর্ড। নিশ্চয় আমমানকু সেই রক্ত লগাই অছু, আউ আমমানে সম্পূর্ণ ভাবে সুরক্ষিত ভাବରେ অছু। হালেলুয়া। প্রেজ দ লর্ড। দেখন্তু
आमने तार यात्रा पुस्तक को जीवा आउ देखंतु तार पद जाक आम पढ़ा आउ समय आमर अधिक हो जाइए मु आग को नेबाई चाहे ना एक यात्रा पुस्तक 12 पर्व तार 12 पद पढ़वा जेहेतु आमे आदि रात्रि मिस्र देशर मध्य दे जाई मिस्र देशस्थ मनुष्य ओ पशुर समस्त प्रथम जातक संहार करिबा मिस्र समस्त देवतार विचार करी दंड देबा आपे सदा प्रभु हां एणु करी तुमे माने जेउ गृह रे थाओ से गृह रे से रक्त चिन्ह स्वरूप रहिबो हालेलुया से ही गृह रे कोन रहिबो रक्तर चिन्ह रहिबो प्रेज लॉर्ड एक प्रतीक जो रक्त तुममान को निमंते एक चिन्ह स्वरूप होबो सर्वप्रथम विषयटी कौन थिला एक प्रतीक थिला आम मान को मध्यरे अर्थात इंग्राजी भाषा व्यवहार करिथिबा लोकमान को मध्यरे ए विशेषतः अमेरिका रे एहा एक साधारण शब्द रूपे व्यवहृत होईछि हालेलुया प्रतीक बा टोकेन इंग्लिश रे एटा टोकेन बोली कहा जायछि प्रोफेट एटरे आ ए मेसेज को आ से प्रचार करिसंती मु बहुत विषय कहिबा पई आ मोर समय होउनी मु कहि पारुनी आ एठरे सुंदर वाक्य लिखा जायछि मोर प्रिय माने आम पाखरे हमर चर्च रे ए बही जाक अछि प्रतीक कहिकी चिन्ह ए चिन्ह धारण करी आज चिन्ह दुई प्रकार अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड चिन्ह दुई प्रकार अछि नाइ कि गोटे हला शैतान रो चिन्ह आ गोटे हला परमेश्वर रो चिन्ह प्रेज लॉर्ड आज हम को चिन्ह धारण करछु हमकु नितांत जानिबा को पड़िबो प्रेज लॉर्ड जदि हमें जा सेही चिन्ह धारण करछु तो जगत रे हमें संपूर्ण भाबे भलो भाबे रहिबा हमकु सम्मान मिलिबो हमकु टंका पैसा अनेक जगतर ऐश्वर्य मिलिबो किंतु आम मान को सही चिन्ह धारण करने द्वारा आम नर्कगामी हेबा ताहा हमको प्रथमे जानिबा को पड़िबो हालेलुया जदि एई चिन्ह ग्रहण करिछु आम पई बहुत ताड़ना दुख कष्ट अभाव अछि अनेक विषय अछि मोर प्रिय माने किंतु ताहा पूर्वरु आमे जे स्वर्गराज्यर अधिकार हेबा एई विषय में प्रथमे विश्वास करिया पड़िबो प्रेज लॉर्ड हालेलुया एठर लेखा जायछि मु किछि पद जाक माने किछि विषय पढ़िया पाइ चाहे मेष शावक रक्त तुममान को निमंते एक चिन्ह बा प्रतीक स्वरूप हेबो इस्राएल रो बलिकृत मेष शावक रक्त ही परमेश्वर को दयाकारी चिन्ह प्रतीकटी थिला हालेलुया अर्थात दया करिबा आ जने एई विपत्ति आसीबा पूर्वरु जो परिवार से रक्त अछि से मेष शावक रक्तर चिन्ह लागिछि सेही परिवार को सेही संहार को दूत छुईबे नाही हालेलुया सेही संहार को दूत सेही परिवार पजिबे नाही किंतु एही घटना आसीबा पूर्वरु आजी राष्ट्रे जीवा प्रस्तुत होइतिबा मंडली सेही चिन्ह ता आगरु धारण करी अछि हालेलुया ए रक्तर चिन्ह हमें धारण करछु मोर प्रिय माने जेतले हमें प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे बपतिस्म नेलु हमें संपूर्ण ताहाक रक्त द्वारा परिष्कृत हेलु हालेलुया आ पवित्र आत्मार बपतिस्म से कोन अटे ताहा वाक्य को आमेन बोली ग्रहण करी एई वाक्य जे सत्य अटे एहा विश्वास करबा होची आमानकर पवित्र आत्मार बपतिस्म हालेलुया मु जदि कहबी से मेष शावक जीशु को रक्तर चिन्ह आपण माने कहबे ए रक्त कौन अटे आज ये रक्त आम पाखरे नाही किंतु आमे माने वाक्य को ग्रहण करूछु हालेलुया जे प्रकार इस्राएल लोक मान को पाखरे कहा गला कोन करो तुमे निज निज पई गोटे मेष नियो ताहा बलि करो आ निज निज घरे ताहा रक्तर चिन्ह लगाओ हालेलुया आ रक्त तुमे लगाओ जो रक्त की तुम मान को सकल पाप को धौत करी अछि ताहा ही तुम मान को प्रत्येक विपत्ति रु उद्धार करि परिबो प्रेज लॉर्ड हालेलुया एटा तो शेष घटना इस्राएल लोक मान को पाई एवं मंडली रे एई मंडली युग बा अनुग्रह युग थिबा ख्रिस्टान लोक मान को पाई मधे शेष घटना हालेलुया या परे जदि मंडली राप्चर रे गला जो लोक माने जो विश्वासी माने रहिले से मान को पाई तो विचार सुनिश्चित हालेलुया ए मान को पाई विचार नहे मोर प्रिय माने जो माने राष्ट्र जाछन से मान को पाई विचार नाही हालेलुया से मान तो पवित्र आत्मा बपतिस्म पूर्व निर्मित बीज अटंती मोर प्रिय माने हालेलुया किंतु हम मान करो आ बाइबल रे दुईटा पुस्तक अछि गोटेला मेष शावक जीवन पुस्तक आ गोटेला जीवन पुस्तक हालेलुया एटा मते प्रकाशित वाक्य आपण माने पाई परिबे सेटे लिखा जायछि जहाँकर नाम मेष शावक जीवन पुस्तक रे लेखा गला ताहार आउ कोनोसी
विचार नाही। हालेलुया। से ऑलरेडी प्रभुंकर संहृत स्थान स्वर्ग राज्य अधिकार प्राप्त लोक अटे। प्रेज लॉर्ड। जीवन पुस्तक कौन अटे? जीवनर पुस्तक रे जहार नाम अछि ताहा से कौन करिवो? निज कार्य कर्म विश्वास द्वारा से प्रभुंक सम्मुख रे ठिया हेबो एवं ताहार विचार सम्मुखीन हबो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सेति पई एठी देखुछु इस्राएल लोक मान को पई एहा चिन्ह थिला। इस्राएल लोक मान को प्रदान करथिले एणु अन्य कौनसी चिन्ह प्रतीक आउ कार्यक्षम नुहे। लक्ष्य करंतु ताहा कदापि स्वीकार योग्य नथिला। हालेलुया। एटा मिस्र लोक माने जानि पारले नै। से फारोंकर सैन्य समस्त तांकर समस्त आ सैन्य दल जानि पारले नै जे कोन ए प्रकार की प्रकार कहउछंती ए मौसा तो आमे तो प्रथम आ तार जो आश्चर्य क्रिया कला आश्चर्य कार्य कला ताहा आमे करि की देखाइलु ए प्रकार भाबरे से माने अन्य मनस कहि की रहिले। हालेलुया। आज मध्य आज ख्रिस्टान लोक मान को पाखरे जेतले प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रो वाक्य को बाप्तिस्म को एवं स्वर्ग राज्य अधिकार प्राप्त राप्चर विषय प्रकाश करा जाय ना से माने ए विषय को स्वीकार करे पई इच्छुक नहंती। हालेलुया। मंडली ताहा प्रकाश करे से मनंत लोक माने ही ताहा स्वीकार करंती। प्रेज लॉर्ड। जगत निमंते एहा एक मूर्खतार एक अयोग्यतार चिन्ह थिला। हालेलुया। का पई? जगत पई। किंतु मनंत लोक पाई एटा संपूर्ण उपयोगी एवं विश्वास योग्य चिन्ह थिला। हालेलुया। आम पाई मध्य संपूर्ण विश्वास योग्य चिन्ह मोर प्रिय माने देखंतु आम माने छुटिया छुटिया विषय जतले अटकी पडुछु एई छुटिया विषय आम मान को चाहिए से नरकगामी करि परिबो। सेति पई विश्वस्त भाबरे आमेन बोली ए वाक्य को आमे ग्रहण करी ताहा संपूर्ण भाबे आमे विश्वास आगु को बढ़िया पड़िबो। हालेलुया। कारण आम मान शेष यात्रा तृतीय यात्रा चली अछि अनुग्रह जुग ठारू पवित्र आत्मार बाप्तिजम बा राप्चर पर्यंत। हालेलुया। सेति पई आउ सेठी प्रथमे मु सेही विषय को प्रकाश कली। आउ देखंतु एटा लेखाला आउ जेतेबेले पर्यंत आपण ऊर्ध्वांतीकरण अर्थात यही चिन्ह को ग्रहण करी नहांती अर्थात से चिन्ह को ग्रहण करने द्वारा आपण ऊर्ध्वांतीकरण वा राप्चर ग्रहण करेंगे। हालेलुया। किंतु अनेक लोक मान मात्र आउ यही घटना को अल्प लोक ही विश्वास करेंगे। हालेलुया। बहुत लोक नुह शेष समय मु कहूँ अंतिम समय अल्प लोक ही विषय विश्वास करेंगे। बड़ मंडली बड़ विश्वासी बड़ बड़ गहली लोक ए विषय को ग्रहण करेंगे ना। हालेलुया। ता पूर्व पद आम पढ़ा थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ 29 पद यात्रा पुस्तक 12 पर्व 29 पद। हाँ आघात कले उठिले महारोदन हैला मरी नहीं। ओ माय गॉड। हालेलुया। ए प्रकार घटना घटिबो ए घटना घटिबा पूर्वरु प्रभु हम मान को पूर्व विषय को से प्रकाश करछन्ते। हालेलुया। आमे माने अनुग्रह जुग ठारू आमे पवित्र आत्मार बाप्तिस्म को प्रवेश करूछु। प्रेज लॉर्ड। आम पई ताड़ना नाही आम पई दुख नाही आम पई से कष्ट नाही मोर प्रिय माने कि प्रकार भाई आम मैंने कौन से विषय को सम्मुखीन हो पारिबा नहीं ए प्रकार मध्य प्रश्न आसुथिबो। किंतु जेतेबेले आपण माने ए वाक्य रे संगत होई आमेन बोली विश्वास करी ताकू ग्रहण करूछु पवित्र आत्मार बाप्तिजम द्वारा आम माने परिपूर्ण अटु। हालेलुया। किछि न पवित्र आत्मार बाप्तिजम बोले कौन तुम माने भाबुथिबा आपण माने समस्त आमे भाबुथिबा पवित्र आत्मा बाप्तिजम बोले कौन कहउछंती एई जो संदेश बहित आमे पढुछु जहा भी मेसेज एठारे आमे स्टडी करूछु एहा ही पवित्र आत्मार बाप्तिजम अटे। हालेलुया। एटा ही पवित्र बाप्तिजम मोर प्रिय मान आउ किछि नुह
এটারে কিছু ধারাবাহিক বিষয় কি ও বেকার বিষয় লেখা যায় না, এটা সম্পূর্ণ জনে বিশ্বাসী পাই উপযুক্ত বিষয় ହିଁ এই পুস্তক যাকরে লেখা যাইଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଉପଯୋଗୀ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ଉପଯୋଗୀ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାପ୍ତିଜମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ମିଳୁନି, ଆମମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୁସ୍ତକମାନେ ପଢ଼ିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲିରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହେବେ ସେଇଠାରେ ତ ନିହାତି ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ବୀଜ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଘଟୁଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହୁଏତ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଲୋକ ବିଷୟ ବି ମୁଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମେସେଜ ମୁଁ ପାଇଲି, এই মেসেজ যেତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କଲି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିକି ଦେବି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସେ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ କହେ, ପରେ ମୁଁ ବୁଝେ, ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ ତ ଏଇଟା କେବେ କହିନଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ଏଇଟା ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିବା, ସପ୍ତମ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିବା ବାକ୍ୟ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିଜମ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେମାନେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଅନେକ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିଜମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହିଁ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ଜାଣୁଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଘଟଣା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସେ ମେଳ ଖାଉଅଛି। ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ବା ଏହି କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀର ଯାତ୍ରା ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛି ତାହା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ମେସେଜ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା, ତୃତୀୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମେ ତ ଯାତ୍ରା ତ ଆଉ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ହିଁ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗକୁ ଯାତ୍ରା କରାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରେସ୍ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାପ୍ଚରରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, এই ଶେଷ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲକୁ ବହିକୁ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଦକୁ କୌଣସି ବାଇବଲର ପୁସ୍ତକକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ନବୀଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାହା ପଢ଼ିକି ଆପଣ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅର୍ଥକୁ ପାଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୋତେ କିଛି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ମୁଁ ପରଦିନ ରାୟଗଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଥିଲି। ସେଠି ଜଣେ ଅଜୟ କହିକି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରବି ଭାଇ ଆମର ରାୟଗଡ଼ାର ପିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ତା ଭଳିଆ ଏକା ସେ ପିଲା ବି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲି କିଛି ତାହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେ ପିତା ପୁତ୍ର ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଆଇଲେ। ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲି, ଭାଇ ଦେଖ, ତମେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଇଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିରେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ଏବେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଗାତ ଅଛି ବୋଲି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ତାହା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ନ ଜାଣିକି ଯିବେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ, ଆମେ ଖାଲି ଯେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ, ଗିର୍ଜା ଉପାସନା କଲୁ, ସେତିକିରେ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟ ବା ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ମେସେଜ୍ ଦେଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ସେଇ ପଦଯାକ କି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନଥିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପ୍ରଫେଟ୍ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବାକ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନା ଶରୀର ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା କ'ଣ? ଶରୀର, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ମନ୍ଦିର କ'ଣ? ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ପବିତ୍ର, ମହାପବିତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଥିଲା। ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଇଟା ପଠନ କରି ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଯିବା, ପ୍ରାଣରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନା ସେ ବାକ୍ୟ, ସେ ଲୋକ ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି, ସେ ରାପ୍ଚରେ ଯାଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ସେଇ ଭାଇକୁ ଏଇ ମେସେଜ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ସେ ମଲାକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ନ ଦେଖି, ଯିଏ ବି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବନି, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତାକୁ ଗଣନା କରାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ତାହା ଆଜି ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା କିଏ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ପ୍ରଫେଟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନା ସେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେହଧାରୀ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ତାର ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରେ ରହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜିକାର ସମୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିଜମ ଅଟେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଡେଇଁଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହେଁ, ହସିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହେଁ, ଚିଲାଇଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ହିଁ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନା, ଆପେ ଆପେ ଆମ ପାଖରେ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଫଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରି ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଶ୍ଚୟ ଅଙ୍କୁର ଉଠିବ ସେଇଟା। ତା ଉପରେ ତୁମେ ଛାତ ପକାଅ, ପଥର ପକାଅ, ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଖରେ ଯଦି ଜୀବ ଅଛି, ବୀଜଟା ଯଦି ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାହା ଫଟାଇକି ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅବାଧ୍ୟତା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁହାଗଲା, କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ସେଇ ମହାମାରୀ ସଂହାରକ ଦୂତ ଆସିବେ, ତୁମେ କ'ଣ କର? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଷ ନିଅ ଆଉ ବଳି ଦିଅ, ତାହାର ରକ୍ତ ନେଇ କ'ଣ କର? ବାଜୁବନ୍ଧ କପାଳରେ ତୁମେ ଲଗାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତା ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂହାରକ ଦୂତ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାହା ଛାଡ଼ି ସେ ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ସେଇ ରକ୍ତ ଦେଖି ସେ ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏଠାରେ ହିଁ ସେଇ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ପାଳନୀୟ ରାତ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଳିବା? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାପ୍ଚରରେ ଯାଇନୁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଳନ ରାତ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ସେଇ ମେଷର ରକ୍ତ ଏବଂ ମେଷର ମାଂସକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାହା ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥାନ ଏହି କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ରାଇପଲି ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେମାନେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେନ୍ ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବିଷୟ ଆଉ କହିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାଗର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ରହୁନି, ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଟୋକେନ୍ ମେସେଜକୁ ନେଇ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।